एणु प्रभु को आमको महामारी रे मरिबा को देले नाही एणु आसी आमे एठारे अछु आसंतु से प्रभु को महादया पाई गोटे जोरदार करताली दे आउ टिके जोरे Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आसंतु पदे प्रार्थना करिबा आवासी प्रथम संध्या मो संक्षिप्त रे कहिबी बोली भावन्तु नाही भाबुछन्ति कि नाही संक्षिप्त रे ही कहिबी चिंता करन्तु Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे बेनती टिके कहे तो कौन भी ही पारे एनीथिंग कैन बी हैपन ठीक अछि मते जेति के समय दिया जाय छी 8टा केते जे दिया जाय छी प्रोग्राम सूची रे हां मो एबे गोटे महासभा रु आसीली सेठी 45 मिनिट मापी की मिली थिला एबे एठी गोटे महासभा ए महासभा रे 3 घंटा दै छथि Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मु देखुथिली हे प्रभु कोन करियो काली की मु देखुथिली काली की मोर समय अछि 10टा रु गुटे माने बाक्यर पूरा हंगामा भोजी हेबा हां ठीक टाइम रे आरंभ हेबो की पत्नी लागे हेबो हे प्रभु तामाने 3 घंटा आपण मने पूरा चुसी की सब नेबे ठीक अछि मु भी रेडी अटे संध्या रे मध्य 7टा 6टा 50 रु 9टा 2 घंटा पुणी आरो दिन 3 घंटा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो मो जते बेले 2013 रे आसीथिली सेते बेले पास्टर हमरो सहाणी आगे सुपरिटेंडेंट थे आओ सेते बेले प्रचार बेले को से पानी आनी देले मु ताको कहिले मु पानी पिए नाही किंतु एबे पानी आगु रखाई काहे कि एबे पानी पी पी की प्रचार करूछे 10 वर्ष हे गला तो हालेलुया Hallelujah. तेणु समय बदले प्रभु बहुत किछि विषय सिखांती समस्त विषय को पाए बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया असंतो प्रभु को लोक माने पदे प्रार्थना मु करिबी तापरे आमे वाक्य आडको अग्रसर हेबा समस्त चक्षु बंद करतो महामहिम स्वर्गस्थ पिता एही सभा संकलन प्रथम संध्या पाई तुम्भ महानामर मु धन्यवाद करूछि पवित्र पिता एही सभा स्थान रे तुम्हे स्वयं उपस्थित रहो प्रभु आम समस्त सहित तुम्हे कथा कह आउ तुम्भर रब जहा पाषाण विदीर्ण करे जहा हरिणी मान को प्रसव कराए जहा एरस वृक्ष को भांगी पकाए जहा भूमि को संतरा करी पकाए आकाश मंडल को सृष्टि करे प्रभु सही वाक्य आम समस्त को पई पठाओ आओ प्रभु आमे समस्ते सुनिबु प्रभु आमे समस्ते श्रोता मात्र प्रभु केवल तुम्हे वक्ता होई आम समस्त को स्पर्श कर आशीर्वाद कर स्वर्गीय राजा एही बेला आम समस्त को पाई विशेष उद्दीपना मूलक हे प्रभु तुम हस्तरे आम्भे माने समर्पित होई एही प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन आम्भ मानको एही सभारो निरूपित प्रसंग को केही जने पढो देखो आमे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देबा को हमर पुरस्कार आम संग रे अछि
देख आम्भे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे फल देवाको आम्भर पुरस्कार आम्भ संगरे अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आगमन तीनी पर्याय विभक्त अटे। जो आगमन को आम्भे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन बोली कहू सही आगमन तीनी भागरे विभक्त अटे। एहार समस्त पुंखानुपुंख सत्या सत्य को आम्भे माने अध्ययन करने को चेष्टा करबा। प्रभु को लोक माने आमे जेउ आगमनर अपेक्षारे अछु सही आगमनर नाम हेउछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट गुप्त चोर परि आसीबे जहा को राप्चर बोली मध्य कुआ जाए। जहा हेउछि अनेक बाइबल शिक्षक माने गुप्त आगमन बोली मध्य कहते। काहेकि ताहाकू गुप्त आगमन बोली कहा जाए। प्रभु को लोक माने सेई आगमन गुप्त भावरे हेबाको जाउछि। एणो सर्वसाधारण सुविधा निमंते सही आगमन को बुझिबा पाई ताहाकू गुप्त आगमन बा राप्चर बोली कहा जाए। एही से आगमन हेबो एहार समय को नहीं कि अनेक प्रकारर शिक्षा एही दिन मानक मध्यरे बाहरी आसी। अनेके कहंती प्रथमे क्लेश आरंभ हेबो आउ तापरे प्रभु यीशु आसीबे तापरे पुणी क्लेशर समय रहबो। किंतु आम्भे माने जहा को मानी आसुअछु जहा को विश्वास करी आसुअछु जहा को प्रचार करी आसुअछु ताहा से परि नुहे। प्रभु को लोक माने जे गुप्त आगमन हेबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चोर परि आसीबे ताहा बुझिबा पाई यीशु कहिथिबा दुई गोटी घटना को आमे देखिबा को पड़िबो। प्रभु यीशु निज आगमन समयर कथा को दुई गोटी उदाहरण देइथिले। प्रथमटी हेला से कहिथिले नोहक समय रे जेपरि घटी थिला मनुष्य पुत्रंक समय रे सेही परि घटिबो। ता माने प्रभु यीशु तांको आगमन समयर कथा को नोहक समयर घटना सहित तुलना करूछथि। आउ द्वितीय घटना सहित तुलना करुछंती ताहा हेउछि लोटंक समय। एनो माथ्यू सुसमाचार ताहार 24 अध्याय 36 टिके पढोतु अध्ययन करिबा। माथ्यू 24:36 किंतु सही दिन ओ दंड विषय केही जानती नाही। देखो से दिन आउ दंड एठारे दंड बोली कहिले कोन बुझुछंती भाई भौणी माने? दंड बोली कहिले दंडर 3-4 प्रकार अर्थ अछि। दंडर गोटिए अर्थ कहंतु। दंड माने कोन?
punishment, punishment. right? Punishment. आज टिके कम लोक अछंती बोली मु पचारुछि काली के पचरा पुचरी नै 47 AK 47 धनाधन फाइल करबा कथा आज कम अच्छ बोली पचारुछि एणु आज सुजोग अछि उत्तर देई पारिबे मौन व्रत भंग करी दंडर गोटी अर्थ हैला पनिशमेंट दंडर आउ गोटी कथा अर्थ हैला राजदंड लौह दंड बाडी को मध्य दंड बोली कहा जाए दंडर आउ गोटी अर्थ हैला समय सही दंड सही दिन समय को दंड बोली कहा जाए प्रभु को नामर धन्यवाद हेउ एठारे यीशु को आगमन रो चर्चा आरंभ हेछि 24 अध्याय में आओ अध्ययन करिबा रुह सही दिन वो सही दंड विषय केही जानती नाही 24 अध्याय रो आरंभ रो प्रभु यीशु कहि आसु शिष्य माने भाबिले एहा केबे घटिबो केबे घटिबो मो आसंता काली की आगमनर केतेक विरल लक्षण आपण मानक सम्मुखरे रखिबे आओ आगमन पाई प्रस्तुति कथा भी आमे देखिबा काली की दुई गोटी अधिवेशन अछि आज गोटिए पुणी शेष दिन रे गोटिए चारि गोटी अधिवेशन मिस करिवे नाही समस्ते मनोयोगी हेकि बसिबे आओ जो माने लेखि पारंती खाता कलम नेकि आसीबे आओ जो मानकर मोबाइल रे मेमोरी स्पेस अछि ऑडियो रिकॉर्डिंग करिकि आपण माने सुनिबे भलो जागा रे सभा हेउची नेटवर्क कम अछि प्रेज द लॉर्ड अनेक सभारे आमे एपटु पूरा रडी छाडी चित्कार करी मन प्राण आत्मा लगाई प्रचार कला बेले को से पडे भेंडिया माने फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम रे तांकर अलगा कनेक्शन सेटिंग मीटिंग चैटिंग सब चली थाए एडी भलो जागा रे सभा हिची एणु कमिटी के मु धन्यवाद दउची केबे भी सभा करिवो नेटवर्क नथिवा जागा रे सभा करिवो ताहले केवल प्रभु को नेटवर्क मिलुथिबा अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देबे सही दिन वो दंड विषय केही जानती नाही स्वर्गदूत माने किंभा पुत्र सुधा जानती नाही केवल पिता जानती तापरे पढतो 36 38 माइक रे पढो माइक रे पढो अध्ययन करिबा 37 आओ नहंक समय रे जे प्रकार घटी थिला मनुष्य पुत्रଙ୍କର आगमन समय रे से प्रकार घटिबो यस नहंक समय रे जे प्रकार घटी थिला मनुष्य पुत्रଙ୍କ आगमन समय रे से प्रकार घटिबो बाइबल माइक रे ही पढंतु जेहेतु गुडाए भाई माने रिकॉर्डिंग करूछंती नले सुभिबो नै आ बाइबल जे पढुछंती तांको माइक न धरि की निजे खाली पढिबा दरकार आउ जणे पाखरे थाई की माइक धरिबा पई हेल्प करिबा दरकार ओके एथिरे कोन हेबो से फटाफट खोली पारिबे आउ पढि पारिबे जो माने बहुत भलो पढंती भाई भणी माने बहुत थिबे किंतु जेहेतु एहा रिकॉर्डिंग होछि तो माइक रे न पढिले रिकॉर्डिंग सुनिला बेल को खाली लागे सेटा तेनु करी माइक रे ही पढंतु जणे नीचे खोलंतु आ जणे माइक तांको पाटी पाखरे रखंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ उठी की पढिबा दरकार नै बसी की पढो आसंतु पढिबा एंती पढिबा एटा लेखा होछि किछ नै डायरेक्ट पूरा पढिबो ओके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हालेलुया नहंक समय रे से प्रकार घटी थिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय रे से प्रकार घटिबो प्रभु को लोक माने प्रभु यीशु कहिले नहंक समय
एठारे टाइमिंग को प्रभु यीशु एम्फासिस करूछंती टाइमिंग को नहीं कि से कहउछंती नहुंक समयर कथा बोली कहिले प्रभु को लोक माने नहुंक समय रे जेमिति हेइथिला प्रथम कथा नहुंक समय रे केते बेले प्राबन आसिला टाइमिंग केही जानि नथिले केही जानि नथिले केते बेले वृष्टि हेला केही जानि नहंती केते बेले प्लावन हेला केही जानि नहंती यीशु कहिले मनुष्य पुत्र भी केबे आसीबे से समय ना पुत्र निजे जानंती ना दूत माने जानंती से समय केही जानंती नाइ एनु इन टर्म ऑफ टाइमिंग द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नो वन कैन know unless he comes in glory मु कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आसीबा समय नोहक समय रे जेमिति हेइथिला प्लावन सेमिति यीशुଙ୍କ समय उपस्थित हेबो एहार अर्थ टाइमिंग अटे टाइमिंग सहित आ गोटे कथा नोहक समय रे मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे प्रथमे प्लावन आसिला ना प्रथमे नोहक परिवार जहाज भितरे प्रवेश कले लोगों परिवार जहाज प्रथमे प्लावन आसिला लोक मानकु भसाई नेला लोक माने पानी रे बुडी की मोले लोक मानकर घर द्वार नष्ट हेई गला लोक मानकर प्राण हानि हेई गला ना प्रथमे नोहक जहाज रे लोके प्रवेश कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यीशु कहिछन्ति जेमिति नोहक समय रे घटिथिला सेमिति घटिबो इन टर्म ऑफ टाइमिंग इन टर्म ऑफ इंसिडेंट जेमिति नोहक समय टाइमिंग को नहीं कि हेइछला से टाइमिंग के ही जानिले नाही केते बेले विपद आसीबो एक्जेक्टली यीशु को आगमन रो टाइमिंग भी केही जानते नाही प्रभु को लोक माने आउटे घटना सेखारे घटिथिला कोन से घटना द्वितीय घटना कि प्रथम रे मनोनीच माने सूची असुची मध्यरु प्रभु सूची पशु पक्षी मानकु नोह तो परिवार को प्रथम रे जहाज रे पसिबा को देले प्रथम रे पसिले प्रवेश कले सुरक्षित हेले से माने पसि गला परे जहाज रो द्वार बंद करा गला तापरे पृथ्वी ऊपर विपद आसिला आजिकल अनेक भ्रांत शिक्षा बाहरिछि कोन शिक्षा होची प्रथमे क्लेश आसीबो तापरे आगमन से माने कहिबार कथा होची कि प्रथमे मंडली को क्लेश देई कि जीवा को पड़िबो ताहेले सेना क्लेशर पुरस्कार पाइबे ताड़ना भयंकर हेबो भंड ख्रीष्ट आसीबो आ मझिरे 3.5 वर्षर मझिरे आगमन हेबो ना 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 प्रथमे प्लावन हेई नाही प्रथमे प्लावन होई नाही प्रथमे जहाज रे मनोनीत माने प्रवेश कले सही परी आगमन बेलकु प्रथमे मंडली ऊर्ध्व को उठाई नि आसीबो मंडली उठाई निया गला परे जगत रे भंड ख्रीष्टर साम्राज्य आरंभ बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एनो प्रभु को लोक माने आउ गोटे एग्जांपल प्रभु यीशु देइथिले ताहा हेउची लोटंको समयर कथा लोटंको समयर कथा को नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक्जेक्टली सेही कथा कहिथिले
कौन बोली कहिथिले लोटंक समय जेमिति होइथिला मनुष्य पुत्रक समय रे मध्य सही प्रकार घटिबो प्रभु को लोक माने आपण माने को देखि लोटंक समय रे कौन घटिथिला लोटंक समय एमिति हेला कि लोटंक समय जेते पर्यंत लोट सदम गमरानु बाहरी नाहंती अग्नि वृष्टि हेला कि प्रेज द लॉर्ड जे पर्यंत मनोनीत माने सुरक्षित है कि आगमन रे ऊर्ध्व को चली जिबे नाही अग्नि वृष्टि हेबो नाही सही परि मनोनीत मंडली को प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथमे उठाई नेबे ताहाको भार्या रूपक मंडली को ताहाको कन्या रूपक मंडली को से प्रथमे उठाई नेबे नहको जहाज रे नहको परिवार को बंचाइला परि आउ लोटक समय रे सदम गमोरारु लोटक परिवार को रक्षा कला परि परमेश्वर मनोनीत लोक माननको प्रथम रे तुरी ध्वनि कराइबे आ तुरी ध्वनि रे मंडली ऊर्ध्व को नीत हे गला परे ये पृथ्वी ऊपरे भयंकर 7 वर्षर क्लेश भंड ख्रीष्ट 3.5 वर्ष राजत्व करिवो आउ 3.5 वर्ष परमेश्वर महा भयंकर क्रोधर दंडर समय पृथ्वीवासी को ऊपर आसीबो एई रो 3.5 7 वर्षर समय पृथ्वी पाई भयंकर समय हेबाकु जाउछि पृथ्वी पूरा विनष्ट हेबाकु जाउछि प्रभु लोक माने सेई भयंकर विपदरु प्रभु तांको भाग्य को सुरक्षित जगह को लेके जिबे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ एणो प्रभु यीशु जहा कहिसंती ताहा केबे हेले अन्यथा हेबो नाही एणो प्रथमे से नहंग परिवार को रक्षा कला परी लोटंग परिवार को रक्षा कला परी से आगमन रे प्रथमे ताहांक मंडली को नै कि साली जिबे तापरे जो माने अवशिष्ट रही गले प्लावन रे बुडी कि से माने नष्ट हेला परी अग्नि रे जळी कि नष्ट हेला परी पृथ्वी रो समग्र निवासी मानक ऊपरे भयंकर क्लेशर समय आसीबो एठारे तृतीय कथा को भी हमें नहीं पारिबा ए उदाहरण रो एक पॉइंट भाबरे गोटी हला इन टर्म ऑफ टाइमिंग आ गोटी हला इन टर्म ऑफ इंसिडेंट आ गोटी हला इन टर्म ऑफ क्वांटिटी परिमाण नहंग समय रे सारा पृथ्वी रे केते संख्या रे लोक थिले किंतु केते जण जहाज रे प्रवेश कले 8 जण 8 जण क्वांटिटी मध्य नहंग समय रे जेंति हितला प्रभु यीशुଙ୍କ आगमन समय रे परिमाण भी सेमिति रहिबो आदि सभा मानकरे हजार हजार लोक अछंती किंतु चोर भी अछंती डकायत भी अछंती बेरिचार भी अछंती बहुत प्रकार मिथ्यावादी भी अछंती बहुत प्रकार पाप रे लिप्त भी अछंती वाक्य विहीन जीवन यापन करिबा लोक भी अछंती मंडली भितर अछंती क्रिश्चियन कम्युनिटी भितर अछंती छोटरू बड़ अनेक प्रकार पापरे लिप्त अछंती सचेतन हेकि नाहंती एणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट सब बेले कहले हे सानो कल भय कर नाइ अनेक आहूत अल्प मनोनीत नहंग समय हजार हजार लोक थाई पारंती केवल 8 जण रक्षा पाइले जहाज रे गले लोटंक समय महानगर थिला सदम गमोरा किंतु मात्र केवल 3 जण रक्षा पाइले ता माने प्रभु यीशु का आगमन समय रे मध्य सेही प्रकार घटिबो आदि बहु संख्यक क्रिश्चियन बोलाई पारती केवल अल्प लोके ताहांक आगमन रे जिबे एहा हम मान को पाई एक भयंकर सचेतनता हमें क्रिश्चियन बोलाइले हेबो नै हमें
पुराना ख्रिस्टियन बोलाई थाओ आमे बेले बेले मंडली मध्यरे पुराना होइथिबारु आम पाखरे किछि पद पदवी भी थाई पारे आम पाखरे किछि लीडरशिप पावर डेजिग्नेशन ऑर्डिनेशन एटसेट्रा थाई पारे तार अर्थ नुह कि आमे आगो मनरे जीवा पाई योग्य अट जदि लोटों परिवार रक्षा पाइला कहा हेतु रक्षा पाइला के कहिबो पूरा 3 जन धार्मिक नथिले जने धार्मिक थिले लोट नहुक परिवार रक्षा पाइला 8 जन धार्मिक नथिले जने धार्मिक थिले नहुक स्त्री को लोटों स्त्री को धार्मिक कहा जाय नै नहुक पुओ मानु को बौ मानु को लोटों झियो मानु को धार्मिक कहा जाय नै किंतु केवल लोटों को धार्मिक कहा गला केवल नहुक को धार्मिक कहा गला आपण माने पढि पारंती आदि पुस्तक ताहार 8 अध्याय रे ताहार 7 अध्याय रे उभय अध्याय रे आमे देखो 7 रो 1 पढंतु एवं 6 अध्याय रो 9 पढंतु अनंतर सदाप्रभु नहुको कहिले तुम्भे सो परिवार रे जहाजरे प्रवेश कर कारण एही कालर लोकमानक मध्यरे आम्भे आपणा साक्षात रे तुमको धार्मिक देखियोछु आम्भे आपणा साक्षात रे ओ माय गॉड कहार साक्षात रे ईश्वर निज दृष्टि रे देखिले बेले बेले आमे आपणा को धार्मिक बोलाई छाओ आपणा को धार्मिक देखाई छाओ किंतु ईश्वर पापी बोली कहि पारंती जणे फारुसी जणे करग्राही मंदिर भीतर को गले किंतु जणे निज को धार्मिक देखाई हैला प्रभु ताहा को धार्मिक बोली कहिले नाय माथी 23 अध्याय रे फारुसी मानकर एई समस्या थिला से माने बहुत देखाई हुवंती माथी ताहारो 23 अध्याय 28 पद टिके पढंतु माइक रे पढंतु माइक रे सही प्रकारे तुमे माने मध्य बाहर लोकଙ୍କ दृष्टिरे धार्मिक देखा जाओ किंतु भीतरे कपट व अधर्मरे परिपूर्ण बाहर लोकଙ୍କ दृष्टिरे धार्मिक किंतु भीतरे अधार्मिक न हो सेंति नछिरे न हो ईश्वरଙ୍କ साक्षात धार्मिक थिले प्रेज द लॉर्ड जिसिंकर 7 गोटी पुओ सामुएल दृष्टि रे योग्य थिले किंतु ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे केवल दाऊद योग्य थिले Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आपण ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि रे योग्य ही पारंती आपण मनीष दृष्टि रे सामुएल परी बड़ बड़ लीडर माने मध्य बेले बेले धोखा खाई जानती बेले बेले भूल लोक को भलो बोली की बाछी पारंती किंतु परमेश्वरଙ୍କର चक्षु केबे हेले भूल को भलो बोली कोई पारिबो नाही परमेश्वर देखिले ए 7 जन पुओ योग्य नहंती एनो प्रभु कहिले बाहर रूप को देखो नाही सामुएल सदा प्रभु अंतकरण देखंती प्रभु को लोक माने मु आपन को कहिबा पई चाहे परमेश्वर को दृष्टि रे धार्मिक हेबा दरकार आ न हो से समय लोक मान को दृष्टि रे धार्मिक देखा गले बोली कहा जाय नाही ईश्वर को दृष्टि रे ईश्वर को साक्षात रे धार्मिक देखा गले बड़ कथा कोन सुनतो नहंकर रिजर्वेशन कोटा रे ता स्त्री को मध्य टिकट मिल गला कहा कोटा रे नहंक धार्मिकता रे ताको स्त्री मध्य टिकट पाई गला जेहेतु से नहंक विवाह करिछि कलम हेछि आ एई रिजर्वेशन फैमिली कोटा गोटे थिला कोन जेहेतु नह धार्मिक ता पुओ ता बहु मानकु आ नाती पुती छाती भी जदि थांते से मान को मधे कोटा मिली थांता किंतु से माने बदे नुआ नुआ बाहा करिथिले नाती गुडा को छाती गुडा को नाती नातुणी गुडा को नथिले बधे 3टा पुओ 3टा बो आ गोटी स्त्री ए 7 जण को जणे लोक रक्षा पारिला लोक रक्षा करि पारिला मोर आज मेसेज रे गोटी कथा मु आपन को कहिबी आपन जणे लोक निज फैमिली को चाहिले रक्षा करि पारिबे आपन जणे लोक चाहिले निज फैमिली को आपन बचाई पारिबे
you can save your family. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, ନହଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନହ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ନହଙ୍କ ହେତୁରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କର୍ନେଲିୟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହେଲା କି କର୍ନେଲିୟ ହେତୁରୁ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତରକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ତାର ପୁରା ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା! ଜୋରେ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା! କର୍ନେଲିୟ ଏତେ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲା, ତାର ପୁରା ପରିବାର 10:14 ଲେଖା ଅଛି, 11:14 ଲେଖା ଅଛି, ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11:14 ପଢନ୍ତୁ। যে সমস্ত বাক্য দ্বারা তুম্ভে ও তুম্ভর সমস্ত পরিবার পরিত্রাণ পাইব, সে তুম্ভକୁ ସେହି ସବୁ କହିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, এই ସମସ୍ତ କଥା ସେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ କର୍ନେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ପୁରା ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ହାଲେଲୁୟା! ନହଙ୍କ ସମୟର କଥା ଠାରୁ ନୂତନ ନିୟମର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ଏବେ କେତେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲେ ହେଲା। ସିଡେ କଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଜଣେ ଗିର୍ଜା ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ନହ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଲଗା କାଦୁ ସେମିତି ନାହିଁ। କୁଇରେ କଣ କହିବ? ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାଇବଲ। କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ଯକ୍ଷ ଭାଇନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଲୁକ 19:9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ କାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପଢ। ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ? ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ। ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ। ଆହା, କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ଇମୋସନାଲି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଷ୍ଟଡି ନ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତି କି ଯକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଯାକର ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ନା, ରଙ୍ଗ ଅଟେ। କେବଳ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ତଳକୁ ପଢୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। କିଏ? ଜଣେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 5 ଜଣ ନା 4 ଜଣ ନା ଜଣେ। ନୂତନ ନିୟମ ରିଜର୍ଭେସନ। ବାପାର କୋଠାରେ ପୁଅ ଯିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ଦା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅପସନ ଅଛି। କଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କର୍ନେଲିୟକୁ ଭିତରକୁ ଡକାଅ, ତୁମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କର, ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ, ଭିତର ବାକ୍ୟ କହିବ, ତୁମ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାଇଲା, କର୍ନେଲିୟର ପୁରା ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି। ଜଣେ ପାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ କାମ ହେଇପାରେ। ଘରେ ଯଦି
जड़े प्रार्थना करिबा लोक अछंती तार प्रार्थना परिवार को परित्राण पाइबा पई रास्ता खोली पारे किंतु से परित्राण पाइला तो बाकी लोक को रक्षा मिलिबो बोली ग्यारंटी नाही एनो प्रभु को लोक माने आमे बहुत सावधान हेबा उचित नहुक समय लोटंग समय आम मानव पाई एक शिक्षार समय लोटंग समय एमती हैला परमेश्वर दूत मानव को पठाइले आउ दूत माने आसे कहले हाथ धरी की बाहर कले से पर्यंत तुमे सदोम गोमोरारो बाहरी ना हो अग्नि वृष्टि हेबो नाय अग्नि वृष्टि हेबो नाय ता माने परमेश्वर धार्मिक लोक माने अर्थात मंडली सती कन्या न्याय मंडली जे पर्यंत राक्षर होई नाही से पर्यंत पृथ्वी ऊपर क्लेश आसीबो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एहा प्रथम पर्यायर कथा एई प्रथम पर्यायर नहक समय दुई भाग होई गले लोके विनष्ट हेबा लोक रक्षा पाइबा लोक लोटक समय रे मध्ये दुई भाग होई गले लोके कोन दुई भाग दळे नष्ट हेले आ दळे रक्षा पाइले यीशु को आगमन बेल को सेमते हेबो दळे नष्ट होई जबे दळे रक्षा पाइ जबे के रक्षा पाइबो के रक्षा पाइबो ध्यान सहित सुनिबे बहुत गुड़ाए प्रस्तुति अच्छी ए भितरे किंतु मो आपनको कहिबा पई चाहिबी मूल प्रस्तुति गोटिए 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 प्रस्तुति जदि आपण सब कथा को नहीं की जदि आपण कहबे आज्ञा गोटे धाड़ी रे को के जाय पाइबो हालेलुया हालेलुया कौन से मूल प्रस्तुति है आदि पुस्तक बाहर करो आदि पुस्तक ताहार बाहर करंतु 7 अध्याय ताहार 16 पद टिके पढंतु परमेश्वर का आज्ञा अनुसार सब प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले बस रही जान 7 अध्याय रो 5 पद पढंतु नह सदा प्रभु का आज्ञा अनुसार सब कर्म कले नह जहां मते भलो लागिला मु ताहा कली ना 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 नह से प्रकार परिणांती नह बहुत ध्यान देले नह कोन खले सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार कर्म कले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 की आज्ञा राक्षर जीव बहुत कथा मु आसंता काली की कहिबी आज टिके चुंबकीय भाव रे कहूची जदि आपण सब प्रस्तुति को परित्राण दरकार डुबन दरकार पवित्र आत्मा दरकार पवित्र जीवन दरकार प्रार्थना जीवन दरकार बदान्यता दरकार चैरिटी दरकार सब 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 जिते प्रस्तुति रो कथा अछि जदि आपण को कुहा जीवो आगे गोटिए धाड़ी रे कहंतु किए प्रभु का आगमन बेले को जीवो जदि कहिबा नह परिचि आज्ञा अनुसार कर्म करिथिबो से प्रभु का आगमन देखिबो हालेलुया हेले आपण कहबे कि नूतन नियम रे किछि प्रमाण अछि बहुत बढ़िया प्रमाण अछि नूतन नियम रे बहुत सॉलिड प्रमाण अछि जे वाक्य पालन करे सी हेजबो
प्रभु को नाम धन्यवाद हो नूतन नियम कथा कहवा आगु टिके नहंग समय जहाज रे पशिबा पाई परमेश्वर गोटे सुजोग देले आपण जानती जहाज को माने प्रवेश कले 16 पद टिके पढंतु परमेश्वर का आज्ञा अनुसार सर्व प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले तो सदा प्रभु ताहार पार्श्वद्वार बंद कले এই কথারে গোটে সুন্দর কথা লুচিকি ଅଛି কোন সে সুন্দর কথা পরমেশ্বরଙ୍କ আজ্ঞানুসারে সর্ব প্রকার প্রাণী আহা কি কথা আজ্ঞানুসারে সর্ব প্রকার প্রাণী আরে আরে ওয়াইফ হাজবেন্ড দম্পতি ক্রমে প্রবেশ কলে এ আজ্ঞা কেবল নহঙ্গু মিলি নাহি এই আজ্ঞা পশু পক্ষী মানুষକୁ ବି ମିଳିଥିଲା Praise the Lord. Praise the Lord. আজ্ঞানুসারে সর্ব প্রকার প্রাণী এই বাক্যর রহস্য বুঝন্তু নোহ কু প্রভু দায়িত্ব দেই নাহান্তি নোহ কোন প্রভু বাবু সবু জীবজন্তুକୁ দুই দুইটা আଣିକି ପୋଷେଇବାର ଅଛି ତୁ ଯିବୁ ଆଣିବୁ নোহ ହୁଏତ ରିଜାଇନ୍ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଛେଳି ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଠିକ ଅଛି ବାଘ ସିଂହ ଚିତାବାଘ ନାଇଁ ହେବ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ନୋହକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ ନୋହକୁ କହିଲେ ନୋହ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରିବ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆସିଲେ agree with me Yes. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. ନହ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଚାଲେ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଜନ୍ତାରେ ଫସେଇବା ଆଣିକରି ଜାହାଜରେ ପସେଇଥାଉ ନା 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 ଯଦି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟୀ ନୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି 16 ପଦରେ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହେଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ନହଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ପରିବାର ସହିତ ଜାହାଜରେ ଯାଅ ବୋଲିକି ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜୋରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ମତେ ଟିକେ କମ ଶୁଭେ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଶୁଣ କେମିତି ହେଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ପଶୁମାନେ ମନ୍ଦା ହେଇଛନ୍ତି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ ପଶୁମାନ कौन आसुथिब बाणी ए समग्र पृथ्वी जीव जंतु पशु पक्षी माने सुनो 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 बाघ कहला हमको के सुने बोली कहउछले बाघ नथिला तते के कहबो तू मो कथा सुन सुनो 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 पृथ्वी नष्ट हेबाकु जाउछि जे माने रक्षा पाइबाकु चाहुछ जहाज प्रस्तुत हेलानी जहाज रे जाईकी प्रवेश करो
ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଏହା ମଣିଷର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାଘ ଦୌଡୁଥିଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ବାକି ବାଘ ମାନେ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଜାହାଜରେ ପଶିବୁ, ସେଟା ଆମକୁ ହବନି। ସେ ଜାହାଜରେ ମାଂସ ମିଳିବ, ସେ ଜାହାଜରେ ରକ୍ତ ମିଳିବ। ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇଠି ଗଲେ ରହିବନି। ଗୋଟେ ବାଘ ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ସେ ବାଘକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। ଏ ବାଘ ମାନେ କେହି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଘ ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡଉଥିବ, ଏବେ ଧରିବ ତେବେ ଧରିବ। ହଠାତ୍ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା, ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଏବେ ହରିଣକୁ ଧରିବ କହିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଶୁଣିଦେଲା। କହିଲା ହରିଣ ଭଉଣୀ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ, ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖା ହବ। ଯାଉଛି, ପିଛେ ମୁଡ ହେଇକି ଧରିଲା। ବାକି ବାଘ ମାନେ କହିଲେ ହଇରେ ତୁ ହରିଣକୁ ଧରି ପାରିଲୁ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ରେ, ବାପାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ। କୋଟେ ଯାଉଛୁ? ଜାହାଜକୁ। ଆମେ ବି ଶୁଣିଲୁ ରେ, ଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ପଶିଲେ କିଛି ହେବ କି? ମୋ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ପଶିବା କି, ଆମେ କାଠ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିବା କି? ଅନ୍ୟ ବାଘ ମାନେ ହୁଏତ ଥଟ୍ଟା କରିଥିବେ, ଯା ଯା ଯା, ସେ ଜାହାଜ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତ? ସହର ପାଖରେ। ସେ ସହରରେ ପଶିବୁ, ଜଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛୁ, ଜଣଙ୍କର ଛେଳି ଖାଇଛୁ, ସେମାନେ ଜଗିଥିବେ, ଯା ଯା ଯା, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତୋତେ, ଫୁଲମାଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଯା। ସେ ବାଘ କହିଲା ମତେ ମାରିଲେ ମାରନ୍ତୁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଯିବି। ସେ ବାଘ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ କଲା, ଆଲୋ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି, ତମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ସେ ଯୁଗରେ ଫୋନ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଫୋନ ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ପରା। ତୁମେ ହରଣ ପଶି ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ତମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ତୁମେ କହୁଛ ଜାହାଜକୁ ଯିବ, ସେ ଗାଁରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖାଇଛୁ, ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ମନେ ଅଛି। ସେ ଗୋରୁ ଖାଇଛୁ, ଛେଳି ଖାଇଛୁ, ମେଣ୍ଢା ଖାଇଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛୁ, ମଣିଷ ଖାଇଛୁ। ଆମକୁ ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଡରେ ନା। ଆମେ ଯିବା, ଯାହା ହେବ ବାକ୍ୟ ମାନିବା, ମରିଲେ ମରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି କରିବା ବାଘ ଏବେ ଭାଷା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏବେ ମନେ ମନେ ସେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଥିବ ବୋଧେ, କହୁଥିବ ବୋଧେ। ଚାଲେ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲେ ଆମେ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାଘ ମାନେ ତୁମର ପାଇଟା ବିଶେଷ, ଟାଉନ କୁ ଯାଉଛ ବୋକା ମାନେ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କି? ଯେମିତି ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭଲିବଲ ଖେଳ ମନେକର ହେଉଛି। ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଘ ବାଘ ବାଘ, ଏ ବାଘ କହୁଛି ବାବୁରେ ମୋ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଯାଉଛି, କାହାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲୋକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ବଲ 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 ବୋଲୁ, ସେ ବଲ ମନେକର ବାଘ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ସେ ଭାଗ କହିଲା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରେ, ମୁଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପାଇଛି। Praise the Lord. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କାହିଁ ଆଲୋ କାହିଁ ବାଘ ପଚାରୁଛି ବାଘୁଣୀକୁ, ଆଲୋ ଜାହାଜ କାହିଁ? ସେଟା କାହିଁ ଥିବ। ସେ ଟାଉନ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଖରାରେ ଶୋଇଛି, ଦୌଡ଼ି ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ସେ ପିଲା ପାଖ ଦେଇକି ଗଲେ, ବାଘ କହିଲା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲୁ ନେଇକି। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା, ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କଣ କଣ ହେଇଛି।
ଗାଁ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କଲେ ବାଘ ବାଘ ପଳାଅ ସବୁ ପଳାଅ। ଏ ବାଘ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଏ ବାଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ରେ, ଏ ବାଘ ବାକ୍ୟ ପାଇଛି। ଜାହାଜ ପାଖରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମନେକର ଜାହାଜ ପାଖରେ କିଏ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ନଥିବେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ତାର 2-3ଟା ପୁଅ ଥିବେ, ବୋଉ ଥିବେ। ଗୋଟେ ପୁଅର ପିଠିରେ ମନେକର ଖସିକି ବାଘ ବାଘ ଆସିଲା। Praise the Lord. Hallelujah. ସେତିକି ରହିବୁ ସେ ବାଘ କହୁଛି Praise the Lord brother. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ସେତିକି ବେଳକୁ ନହର ବୁଢୀ ଯଦି ତୁରାଣୀ ପାଣିର ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ପରି ଟିକେ ଡରନି ହେଇ ନଥିବ ବୋଲେ ବାଘ ଆସୁଛି Praise the Lord କରିଥାନ୍ତା। ଆମ ତୁରାଣୀ ପାଣିର ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାରି ସାହସିକ, ରାଇଟ୍? ବାଘକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନୋହର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଧାଇଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ବାଘ ପଳେଇ ବାଘ ଏପଟ ସେପଟ ନାଇଲେ Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah ବୋଲି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, 16 ପଦରେ ତା ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବାଛି ବାଛି ଆଣିଥାନ୍ତେ ବାକି ପଶୁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କି ପାପ କଲୁ? ତୁମେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନା କାରବାର କରୁଛ, ଆମେ କି ପାପ କଲୁ? ଆମକୁ ବି ନିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏକା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏକା ସୁଯୋଗ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବ, ତାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନୋହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲିର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଜମା ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଜମା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ହୁଏତ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ମାନେ ଭାରି ଭଲ ପରି ଲାଗୁଛି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ହୁଏତ ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ ବୋଲି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବି କେତେଟା କଥା। ଭିତରେ ବାଘ ପଶିଲା, ନହର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଇଛି। ଭିତରେ ଚିତା ବାଘ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଶୁଛି, ନହ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲା। ଭିତରେ ଭାଲୁ ବି ପଶୁଛି, ଭିତରେ ସାପ ବି ପଶୁଛି, ଭିତରେ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ନହର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଜିକାଲିର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଥାନ୍ତା ଏ ବୁଢା ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ଭିତରେ ନେଇ ମରେଇବ, ସେ ବାଘକୁ କାଢେ ନହେଲେ ମୁଇଁ ଆଇବି ନାହିଁ। ଯିବି ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ? ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ମୁଇଁ ଯାଇ ରହିବି। ପୁଣି ସେଠି ବାଘ ଅଛି, ସିଂହ ଅଛି, ଆଉ ଗଧିଆ ବାଘ ଅଛି, ଝିଙ୍କ ଅଛି, ଭାଲୁ ଅଛି, ସାପ ଅଛି। କେତେକ ମା ମାନେ ଝିଟି ପିଟି ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିବେ, ବାଘ ଦେଖିଲେ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଟିବି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। କାହିଁକି? ଧନ୍ୟ ତୁ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି? ଭିତରେ ବାଘ ଅଛି। ନହଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାଘ ଅଛି, ସିଂହ ଅଛି, ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। এই বিশ্বাসরে নহর স্ত্রী জাহাজে Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଏ ଜାହାଜର ଆତ୍ମ କଥା ଟିକେ କହିବି, ବଡ ମଜା କଥା। କାହାର ଆତ୍ମ କଥା? ଜାହାଜ। ଜାହାଜ। ଏ ଜାହାଜରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଜାହାଜ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜାହାଜର ନାଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ବେଦୀରୁ ସେ ନାଁ ଗୁଡାକୁ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ଅଶୁଚି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ନାମୀ ଜାହାଜ କେବଳ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଇଁ, କେବଳ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ କରିବା ପାଇଁ ପାପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ଜାହାଜରେ ପଳାନ୍ତି। ଜାହାଜରେ କୋଉ ଥାନା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା?
ଜାହାଜରେ କୋ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଆସିବ? ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସେଟା ମାନେ ଭାରତରୁ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି। ଏଣୁ ଜାହାଜ ଗୁଡାକର ନାଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜାହାଜରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ରାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଜାହାଜରେ ଏସି, କରେଣ୍ଟ, ପାଣି ପିଇବା, ଗାଧେଇବା, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ସବୁଠି ଅଛି, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ସେଟା ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ତାର ମାଲ ମସଲା ଗଦା କରିଦେଇଥିବ ଗରମ ଗରମ। ସେପଟେ ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ତେ ମାଲ ଜମା କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ସଫା କରିବ ଆଜ୍ଞା? यस डैडी, हम गई डैडी से भी उठला जाफेद काई डाको कौन करिबो एमानकर माल मसला उठा आज्ञा। नोहको जहाज भितरे जो काम नोहको फैमिली कले आमे जेते प्रभु को दास माने मंडली भितरे से काम करिबा को पड़िबो। नोहको जहाज एक तो स्वर्गर निदर्शन, द्वितीय रे मंडलीर निदर्शन। सेठारे बाघ मध्य गाय को देखुची, एमती आखि एमती एमती करि देखुची। कोणी तो तू देखिथिलु नै? से गाय कहला कोण बोली कहला से दिन गोड़ी थिलु मते मने मारी खाइबा पर मोर पछरे गोड़ी थिलु काई कोणी बे बाक्य पाई परिवर्तन हिची परा। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर बाघ कोण बोली गीत गाउथिबो जानि छुनती? পরিবর্তন নূতন জন্ম পরে, পরিবর্তন নূতন জন্ম পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে। বাঘনে করতে সত্যরে ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳି ଗଲା, ଗାଈକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोह अल्प किछि खाद्य सामग्री नेकी जाइछन्ति, मांस नाही, ओनली प्योर डाइटिंग रे चलछन्ति। टिके परे आनी के बदे रखी देथिबो छना खा बापा आगो खा एटा खाइबे कि हां परिवर्तन मुड़ी चुबैला परे टिके सबुडु बेसी खाइबो कि आगे प्रेज द लॉर्ड। नोह आसी कहले हाथी बाबू यस अंकल कैसा लग रहा जहाज? बहुत भल लागुଛି जे डाल मिलनी अब परिवर्तन हो। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ताकू बड़े चाबस मुड़ी देली थियो शांति रे रह। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. करेंट नहीं, टीवी नहीं, टेलीविजन नहीं, खेलकूद नहीं, खाइबा पीबार मन इच्छा सुविधा नहीं। चिली चिकन, मटन, रोस्टेड, वैरायटी, बिरयानी, आइसक्रीम, मिठा पिठा किछि नहीं, अल्प किछि नहीं गले जदि रांधिबे जहाज पुड़ी जीवो। झरका खोलिले असुविधा, पानी पळे आसीबो। जहाजरे जो प्रकार गंध सब हेउथिबो भाबिक देखंतु पूरा बंद हेकि अछि, सील पैक। मो चिंता रे पड़ी गली स्टडी कला बेले सबुठ बेसी दुर्गंध होची कुकुडार मल। ये कुकुडा भौणी जदि माल छाड़ देथिबो आज्ञा से एरिया रो अवस्था पूरा सांगातिबो। जी तार सुंघिची सी जानी छे भयंकर गंध। गोबर सहियो, हाथीर मध्य सहियो, कुकुडा अल्प टैबलेट दिएसी बहुत पावरफुल था। इतनी गंदी बजे मो सत्य बुझी तो हाँ भयंकर दुर्गंध। ए सब को नहुम परिवार सहिचंती। बाघ अछि परिवर्तन हेकि अछि, सिंह अछि परिवर्तन हेकि अछि, समस्त अछंती परिवर्तन हेकि अछंती। मो नमस्कार करिबि नहुको फैमिली ये सब को से माने खुशी खुशी रे सहिचंती।
गोटे विश्वास होता दिने जहाज आम बाहर गोटे नुआ दुनिया देखबू दिने प्रभु हमको बाहर करेंगे प्रभु जदि आज हमको सील करके रखिछंती हमर मंगल पाई सील करके रखिछंती मु आपन को कहबा पाई चाहे सब दिन प्रभु तुमको कन्फाइन करके रखिबे नाही सब दिन प्रभु आपन को सील करके रखिबे नाही गोटे समय आसीबो आपन को प्रभु नुआ दुनिया दे नहंग साहज मंडली भितर थिबा लोक मानकर लक्षण हेबा दरकार नहंग साहज आम पाई गोटे स्वर्गीय अनुभूतिर निदर्शन प्रभु को लोक माने एणु परमेश्वर तांकर साहज रे पसिबा पाई हेले आज्ञा देइथिले एणु यीशु कहिले नहंग समय रे जे प्रकार होइथिला जो माने आज्ञा मानिले से माने प्रवेश करे लोटो समय जो माने आज्ञा मानिले लोटो समय रे दुई दल लोक आज्ञा मानिले नाही प्रथम दल सदोम गमोरा निवासी द्वितीय किए उत्तर आसो लोटंग स्त्री पछको अनाना बुढ़ी नहीं गला बाक्य मानिला नहीं नष्ट हो गला एणु नहंग समय रे भी केवल से माने रक्षा पाइले जो माने वाक्यानुसार कर्म कले लोटंग समय रे भी केवल से माने रक्षा पाइले जो माने वाक्यानुसार कर्म कले यीशु कहिले लोटंग समय जेमते हिथला मनुष्य पुत्र समय सेमते हेबो नहंग समय जेमते हिथला मनुष्य पुत्र समय सेमते हेबो ता माने केउ माने ए नूतन नियम रे आगमन दिन रक्षा पाइबा को जाउछंती जोरे पड़ोसी लोकर डाहाण हाथ को धरंतु हैंडशेक करंतु आ कहंतु आपण वाक्य मानुछंती तो आपण वाक्य मानुछंती तो खाली कर्मकर्ता वक्ता श्रोता हेले हेबो नाही वाक्य मानिबा लोक हुंतु मु आपन को नूतन नियम रे प्रमाण देबा पई चाहूची नूतन नियम रे मध्ये यीशु स्पष्ट कहिसंती जेतेबेले यीशु पार्वत्य उपदेश आरंभ कले पार्वत्य उपदेशर शेष कला बेलको माथ्यू 5 6 7 जेतेबेले 5 रो 1 2 3 आरंभ कले मन परिवर्तन रो कथा कहिले जेतेबेले पार्वत्य उपदेश शेष आरो आसिला 7 अध्याय 13-14 पदरु 7 अध्याय शेष बेलको से केउ माने स्वर्ग रे जिवे से मानकर कथा कहिले दिके बाहर करंतु माथ्यू सुसमाचार ताहार 7 अध्याय बाहर करंतु आ 7 अध्याय रो ताहार पढंतु मु जोटा कहिनी सेटा पढिबे संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश को फेनी जीवा द्वार ओ ओसार ओ पथ प्रशस्त पुणी ताहा दे प्रवेश करिबा लोके अनेक एठारे संकीर्ण द्वार अछि आओ प्रशस्त द्वार अछि ध्यान रे सुनिबे ताहा परे पढंतु ताहार 14 पद आओ जीवन को फेनी जीवा द्वार संकीर्ण ओ पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प प्रभु को लोक माने तापरे प्रभु यीशु कहउछंती 16-17 पद रे भलो गछ मंद गछ से मानव फल द्वारा तुमे माने से मानव को चिन्हिब लोक माने की कंटा गछरु द्राक्षा फल किबा कान फली गछरु डिम्बिरी फल तोळंती सेही प्रकारे सब गछ फल गछ फल फळे किंतु मंद गछ मंद फल फळे सुनंतु एठारे यीशु 5 गोटी एग्जांपल दउछंती आपण माने पढिबा दरकार ने मु कहि दउची नंबर 1 शेष काल रे संकीर्ण द्वार आओ ओसार द्वार प्रथम पार्थक्य द्वितीय पार्थक्य संकीर्ण पथ व दुर्गम प्रशस्त पथ
দুই বাଟরে ଯିବା ଲୋକ। ତୃତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗଛ ଆଉ ମନ୍ଦ ଗଛ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ଗଛର ପରିଣାମ କଣ ହେବ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ ଜୀବନକୁ ଯିବ, ଦୁର୍ଗମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ ବିନାଶକୁ ଯିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଯିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଯିବା ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯିବ। ଭଲ ଗଛ କେହି ହାଣିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ 19 ପଦରେ ତାକୁ ହଣା ଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଏଠାରେ 3 ଗୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି କଣ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 21-22। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଶୁଣ 22 ପଦ। ସେଦିନ ଅନେକେ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦଳ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଭାବବାଣୀ, କେବଳ ସୁସ୍ଥତା, କେବଳ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା, ଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ଏହା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଦଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦୁଇ ଦଳ କେଉଁ ଦଳ? ତାହା ଲେଖା ଅଛି 24-28 ଭିତରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ବାଲି ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ, ଯୀଶୁ 13 ପଦରୁ 28 ପଦ ଭିତରେ 5 ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ। ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଯିବ, ଭଲ ଗଛ ହେଇକି ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ସେ ପଥର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏଇ 5 ଗୋଟି କଥାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଏହା କେବେ କାହାକୁ କହିବା ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏ 5 ଗୋଟି କଥାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବୁଝାଇଲେ। କଣ ସେ ଅର୍ଥ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଦଳ, କଣ ତାର ଅର୍ଥ? ପଥର ଉପରେ ମୂଳ ଦୁଆର ରଖି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ବଢି ଆସିବ, ବଦାସ କହିବ, ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ୟାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ 24 ପଦ। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ମୋହର এই সমস্ত কথা শুনে ও পালন করে, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନହୀନ ମନ, ଦିନମନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ନର୍କ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଗୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ନର୍କ ଯିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବେ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଯିବେ, ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ, ଏମାନେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବେ, ଏମାନେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ବନେଇଥିବେ। এই সব কথা বুঝাও বুঝাও যেতেবেলে হে প্রভু কইবা অনেক আসিবে, পিতাଙ୍କ ইচ্ছা সাধন করি নছিবে। প্রভু কহিবে সেমানଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ হে ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ। ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲ, ଭାବବାଣୀ କହିଲ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲ। ଯୀଶୁ କହିବେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଣୁ 24 ପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଣୁ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ତା ମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ନ ଯାଇକି, ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ନ ଯାଇକି, ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। এই শব্দ শুনিবা পাই যদি চাহ, যদি রক্ষা পাইবা পাই চাହୁଁଛ, ଏଣୁ ଆମେ ଏଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ କରିଥାଉ? ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେବି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଗାଡି ଧୀରେ ଚଲା, ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଣୁ ଏଣୁର ପୂର୍ବରେ କିଛି କଥା ଅଛି, ଏଣୁର ପରେ କିଛି କଥା ଅଛି। 4 ଗୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୀଶୁ ଦେଇ ସାରିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ। ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଯିବା ଲୋକ ବିନାଶ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ଲୋକ ବିନାଶ ଯିବେ। ଭଲ ଗଛ, ମନ୍ଦ ଗଛ, ଯେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ ହଣାଯିବ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଦଳ ଖାଲି ହିରିଂ ମିରାକେଲ ଭୂତ ଛଡେଇବା ବୋଲିକି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କାମ କରିବା ଦଳ, ଏମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ 4 ଗୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, କଥା ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ମଜା ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଏଣୁ ତୁମେ ବିନାଶକୁ ନ ଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ନ ଯାଅ, ତୁମେ ସେଦିନ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଏ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣ। ଏଣୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, এই কথা তুমি ন শুনিবা দরকার। এণু যে কেই মোহর, হালেলুয়া 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 হালেলুয়া, যে কেই মোহর এই সমস্ত কথা শুনে ও পালন করে। কাহিଁକି ବାଇବଲ ଠେଲିବ? ସମସ୍ତ କଥା, ସମସ୍ତ କଥା যে শুনে ও পালন করে সে ধন্য। সে কেমিতি লোক হেব? পথর উপরে মূল দুয়া বসাইলা,
ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ବସେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାଲି ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ। ବାଲି ଉପରେ ଯେ ମୂଳଦୁଆ ବସେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ରହିବ କି? ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ। କଣ ବାଲି ଉପରେ ଘର ବନେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ କହିଦଉଛି? ବାକ୍ୟ ବିହୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ। ଯେ କେହି ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲା। ତାମାନେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପାଳନ କରେ, ସେ ପଥର ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ନାହିଁ, वो पालन ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉ ନାହୁଁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଘର କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି? बाल्य ऊपर ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ଏହା କେଉଁ ସମୟର କଥା? ବିଚାର ଦିନର କଥା। କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କ୍ରମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ସେ ଦିନ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଦିନ, ଏହା ବିଚାର ଦିନର କଥା, ଏବେର କଥା ନାହିଁ। ବିଚାର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଭିତ୍ତିମୂଳ, ବାକ୍ୟ ରୂପକ ପଥର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ରୂପକ ଗୃହ ଗଢିଥିବେ, ସେବା ଯଦି କରିବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର, ଜୀବନ ବିଚାରିବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିଚାଅ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବିଜନେସ କରିବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ବିବାହ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କୁହେ ସେମିତି କରିବେ। ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏମିତି ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧୁ ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ବାହାରେ। ଆମର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ନ ଯାଉ। ପୁରୁଷର ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ପରି ପୁରୁଷ ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆଉ କାନରେ କଣା କଲେ। ହଁ, ଆଉ କଣ ବାନ୍ଧିଲେ? ଚୁଟିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ହେଲେଣି। ନେଲ ପଲିଶ ଲଗାଉଥିବେ ବୋଧେ, লিপস্টিক লিপস্টিকটা ମୁଁ ଦେଖିଛି, লিপস্টিক ଆଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଚौड़ा ରାସ୍ତା ତ ଯେମିତି ଯିବ ଯାଅ, ଗଡି ଗଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଅ, ଶୋଇ ଶୋଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଅ, ନାଚି ନାଚି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଅ। ଚौड़ा ରାସ୍ତା, ମନ ଇଚ୍ଛା। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଖୁବ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକି ନିକି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖର କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସଭା ବୋଲି କହିଲେ କନିଆ ଦେଖିବା ଜାଗା। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଚାଲ ସଭାକୁ ଯିବା, ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥା। ଚାଲିଥିଲା ସଭାରେ ଝିଅମାନେ ଆସିବେ, ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ସେଠି ପାଷ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ହେଇଥିବେ, ତୁମର ଗାଁରେ ଯଦି ଭଲ ଝିଅ ଥିବେ ଟିକେ କହିବ। ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ଆଡେ ମନ ନାହିଁ।
देखा देखी चलते सभारे वाक्य आराधना उपासना गोटे समय था ए सब ध्यान नथिले लोक एबे टिके टिके ध्यान बढ़ुछि एबे टिके टिके ध्यान बढ़ुछि आपण विवाह भी करंतु वाक्य अनुसार विश्वासी विश्वासी को बाहा चाकरी करंतु जा सरकार मना करछि से प्रकार बिजनेस करंतु नहीं से बिजनेस सावधान आपण सुनिबे तो निज घर को आपण पत्थर ऊपर बनाउछुंते ए पत्थर कोन अटे वाक्य जे मोर समस्त कथा पालन करे खाली सुनिले हेबो नाही यूट्यूब रे सुनुछि आज्ञा जूम रे सुनुछि आज्ञा सुनिले हेबो नाही पालन जदि करूछंती ताले से दिनो जेतेबेले परमेश्वर विचार करिवे एठारे जो वर्षा कथा कुहा गला से वर्षा आषाढ़ श्रावण भाद्रव मासर वर्षा नहीं आज्ञा से वर्षा विचार दिनर परमेश्वरंकर विचार पद्धति मने करंतु गोटे तूफान आसिला वर्षा हेबो नाही से दिन एई कथार रूपक अर्थ अछि से दिन वर्षा हेबा कथा कुहा जाउ नाही से ठारे गुटे घर थिबो से कथा कुहा जाउ नाही से घर गुटे अर्थ अटे से घर हेले आपण माने से घर हेले आपण माने से पत्थर गुटे पत्थर नुहे से पत्थर वाक्य वाक्य उपरे आपण निज निजर जीवन को जदि गढ़ी थिबे वाक्य अनुसार गढ़ी थिबे ताहेले कोन हेबो परमेश्वर गोटे तूफान आसिला परी जेतेबेले भयंकर प्रचंड तूफान आसे दुर्बल घर गुड़ाक भांगी जाए परमेश्वर सत्य विचार तूफान आसिला परी बोली कहिले कोन परमेश्वर कड़ा विचार करिवे निरपेक्ष विचार करिवे मुखापेक्षा करिवे नाही शास्त्र मान फुटाई दिया जीवो केउ माने तांको विचार सामने ठिया होई परिवे जो माने वाक्य अनुसार जीवन बिताई छथि आ जो माने बिताई नाही सेमानकर पतन भयंकर बाली ऊपर घर बनै देके खुशी हो चुके वाक्य विहीन ख्रिस्टियान जीवन बाली ऊपर घर बनैबा अनेक प्रचारक मानक मु यह कहवा सुनिछि झड़ झंझा बोली कहिले जीवन समस्या ना 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 एठारे जो झड़ तूफान जीवन समस्या नहीं ना तूफान आसिला झड़ आसिला बोली जने गीत गाय कौन आसीबो जीवने झड़ने को एटा जीवनर झड़ नाही आज्ञा विचार दिन परमेश्वर विचार कला बेले जदि मो वाक्य अनुसार सेवा करिछि ईश्वर वाक्य मुताबक जदि मोर भाववाणी ठीक अछि जदि मो भूत छड़ेबा काम कोनोसी बिजनेस पर्पस रे करी नाही मो रोग सुस्थ पैसा कमाइबा पई करी नाही मो निस्वार्थ भाव रे करिछि मो प्रचार सत्य कथा कहि अछि मोर बाहिक जीवन और गुप्त जीवन सब ईश्वर के दृष्टि रे वाक्य अनुसार ठीक अछि मोर मंडली मोर परिवार मोर चारिचलन मोर पोशाक मोर कथावार्ता सब जदि वाक्य अनुसार ठीक अछि परमेश्वर विचार कला बेले को मोर पतन हेबो नाही बरं मु ठिया हे के रहिबी आ से दिन जदि मोर पतन हेला नाही ताहेले मोर उत्थान हेबो मोर पुनरुत्थान हेबो स्वर्ग रे स्थान हेबो मु पितांकर राज्य रे प्रवेश करिबे
ବୁଝା ପଡୁଛି? ପୁସେରୁ ତୁ ସାମୁ ଗଲୁମଲେମ୍ପୋ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ତାହେଲେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ କଣ ଅଟେ କିଏ କହିବ? ଯେ କହିବ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି। କାଲି କି ଆଉ ପଚାରୁଛି ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର କଣ ଅଟେ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଏ ପଥର ଉପରେ ଘର ବନେଇବା କଣ ଅଟେ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଏ ଗଢ଼ିବେ। ସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାକ୍ୟ ପାଳନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହଉଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯିବ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ପତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତା ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଯିବା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା, ପଥର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ କୁହାଯିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ପାଳନ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ନହ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନର ଜୀବନ, ଏକ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ରୀତିନୀତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ମାତିକି ଅଛୁ, ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବଦଳି ନାହୁଁ, ସଜାଡ଼ି ନାହୁଁ, ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଯାଉନା, ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉନା, ଆମେ ଭଲ ଗଛ ହୋଇନା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିନା, ପଥର ଉପରେ ଘର ତୋଳିନା। ଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କଥାର କି ଅର୍ଥ? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଅଟେ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମହିମ ପବିତ୍ର ଜିହୋବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇଛ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇଛ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ପଥର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ତୁମର ଆଗମନ ସମୟରେ କେହି ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହେଉ, ନହ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛ, ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ। ତୁମ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତଦନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। এই উদ্দীপনা সভা আশীর্বাদ, উদ্দীপনা পরিবর্তনর কারণ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି এই କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।